Lumalodge, Pinaga. Di kita yan di nag sa kita di kita na ba nakapalitin one o ba na pamalitin mineral. Maraming mga taga mineral makuloy yan lagi mapasok. Nagkukulang supply mineral. Na metro diretso la. Aba nun mga lodge, kumbaga practice lang practice para magawa mga kalulutan. Mineral para tubig alaging tanay mga lodge. Salamat sa inyo support. Thank you pa kanyo pag-view. Followers, salamat, damo salamat. Ano naman. Salamat sa inyo support. Salamat. God bless you all. God bless you all. Salamat. Lords, thank you.